والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا نخاري يعني أتوغني سميرة أتي الله سبحانه وتعالى ديغني يغوي يغتني يغوي رغني غانم الله دنيا سبحانه وتعالى يغم بالله إذا لن يغرى كتا إذا تغرى فاطمة يغو كدا قل سيرة كتا قل ما شاء الله وبرا غنا ينقى قل لنا إنا غمي حلقنا ana famude ado digallingu na gema yani me sagiya anati dangan yala hal samira yala challiba inati boy salli kembere inara taw ina jawo ina avest mbagandai ina iramulla gadangani ina jore mo ngem dadangani anada giya sonyan walla na daga wanki biro bire igana ay gandenge mun dadangani iwa tuini iduya ti digallingu be na gi konni dangani نعم كيسو دانجي هالي اتتا هالما نيما غاتونغاني ليلى خرون ديانا غرانياني اتا هالما نياني ادو انترنت ماني هاتيني ادو اورناتر ماني هاتيني اورناتر نيما وقتو وارسو اغا كونيكتني تان انغبا ليلى غارون انترنت غاترا اغا كونيكتني اني تلا جورا اتا هالما نياني تلا نغونغا وقتو وارسو غانا داغا اينا نينا تراغا سهيني انترنت غاغا كونيكتني تان aga connectene tan nadi men janguga sahene men jangugun kana magadi ga sahene naam ati layla di sagondi ni yonto nantina muri ikina magayana ordinateur obe gada ngani ko imo okay ati biton dangi garo layla kamma waqto su ina nyaga kenya hedi ati kesu dangi halle ida simma ke alin gada ngani keta ida kencin mayaraga layla gar kewo ko ne dangani nanti ina muri kina yana ordinateur ko be dangani ida ga koni kina dangani himbo jongarunga ikina jonga balla abara kempalle hompalle Allah subhanahu wa ta'ala ri warjaga di lenyugo itarangani atongani murad ida togora muradiya ati kesu halle ikina rina ordinateur ke nandunge na ko be dangani ada ko bida ini iga isogole to ordinateur ke gollenga mosir ikina gana daga gol nyalla xendi walla gana kata sallenga ana famude ike kem pa ken ordinateur ka kamatan ko leela mo ana fam ikina ganari kam gana juintalli kam maytan ana famude kembire ina mana ina kanu ina godo parce que ga kebe kam hisreti timania parce que layla di kharangundia layla toti layla ni adi menjanyu nyaga connectene iga sahene iga masalanga samira khagari layla da kharangundi kam mogati layla di kharangundi ga letron chana mogombe iga message chana mogombe iga photo non qini mogombe iga dossier non qini mogombe adi kharangundi kesui bo iga ken kam makuna ikina ganari kam iga kenyangal haletan ina godo ina kanu anati dangan manni layla ina ti harbane awani connection ka tarantentan ikina nam soyi anamunye ani warati imme ati kesu dangi halle i joppe keta i garono kata duna num po dunanga agane duna lolon me iga jabandini ga murundini idaga keta miga haratin bakka farlan callunga hakatuni me ina warabito enta sallin la hawla wala quwwata illa billah ikina da kenti de nanti i harati waka sallenga awi hakat swani jaraga gebe gonu kesu dangi halle iri ido yugo yugo da metu ido magambane ga da metu adi togo ke abreja nanya al muaddib man muaddab wala muaddib kenni mo marante nyay al muaddab ho marante naam ati ke sudan yalle inya keta iga haratini gelli ikadu ngullunga awanyana ko tay gom ikina gani managir gon lalla hande iga nyi gammay hollak ngay ga diga lungun ko nada ngani ga iga ndenge mundini ga joxe ngemundini arawanyana nadaga golni magalli anay ma harbana dabari iga ornatan kamatan ido keygo ke magambane be gatana dangan emel muaddab idaga sahenatan idaga mashar nun qini may idaga mana photo mana idaga mashar nun qin medaga masalan atawanyana me ken gondi irem buccine kibege magani atongani murat kembirano awsugini yo walla wati gabe iga walla ga wunu tan intaw kipena da sugunde harbani na walla kundunya tan manin cigi i connectena ya connection tan iga kamatan ko ga mo gombe lenki o ga whatsapp ngo do dunancu ge munday facebook do dunancu ge munday kendi men youtube no do dunancu ge munday akati iga connectena tan do ke ma mballemme ida de metu iga message ngalleme ida ga masalanga mana internet ke
ati walla meke wuyam muku ha inta jabini mew intatu intatu ikina gana girgolle la khengata ina gemai kha ikina ati waseda niti allah ama hoho na kasibaki haqqen haqqan hohoy akamma rasul dabari kha intatu hube gadi wara mana ke wunne khanu ke yala huma khanne kana khanne linga nyan ba yala huma yimine no khenya ba yala huma digal lingu kube agi ko nagi kharuni ti agi ne te kunyani ba ati miga khanna miga na tana nantina fotongari ina fotongari kembere keta iga ken no gondi salli khillana na sallen qiri ana liman ganka on qirdan qil hayya ala salah hayya ala falah iyon kinna mana ina khoto iyon kinna khoti kamay ina khoto kude ga gilliga tal salli kesu ko mon tangade e yalla kannga kata allah subhanahu wa ta'ala aro mo siri man ken ci babu kenet be ga bay ke whatsapp ga iga kamata na manipule e qur'an garangen lampu ila to baka qur'an garangen ila to baka sallenga ila to baka men jancirunga ke igo ikinanya mana ahami jaragi ndem patama nga niki nyi xempanga kudo gada watun kurage watun nyebe be ya habe hananga yi jaragi ni ta hilagaru adi warati me kunditan ami ijaragi stri ati kesu dan yalle do ke goda metu adi no gonto adi sallantu adi da masutu ati yinyitini go keda ngani yakuna anna tunanti kede ini yakari nyagentenya an kawatu hati hada intenta kato go sui niki na baga adi kay go ki hakasu magambane ke ido ke wado meto internet ke anyi tinan nga war sui anna tunanti xanu nga qade daga metan wa xanu yandade ko tego adi ifoton kay dangani an tariq al barid al elektroni mana ada khay dangani mana ton kad internet kay ni foton kayda inyi ga foto ke hayni iga hayni ti xanu yam pay ndenga adu yonkin baka xanu yanga shaytan garnya sababu ngo yonki go xanu yande kay go dangani ati isa gi keta iga wini ya xonga ido kay go gana mana iga wini ya xonga ido go kay masala internet nga birembe kina gana raga wurdu golli ikina gana wurdu gollin ko tabe akota xen konti ke maka ido go kay tan o internet nga tan o message nu chana me tan o photo non kay no me atiketa hilagarunya ida go ke hono nan koti yimme idara muru khadi nan tina gemalle ma ko idana mewre keta anga sere mun kannem ko anga khibaram ko anga makuru ko tanda na mewre atira kanu keta ida nata ido ko go ganna mewalla kesu ko mon tangadi wakanna ken ngalayde parce que woto na de shaytan killenya kun wakanna ken min ngalayde khaywo mun daga di shaytan gana stelleti wo mun daga di dana mewre ati kesu yugo ke watini awa ikufana ana famude kunna to kam magatini dangani anke nyam pasu ya garsuy mananya ngemun ta ya garsuy anya mo gonnam pasu ya garsuy gelim mana ya garsuy dunano gonti ati wato anyi garani dande wato nan tawa garana ka kesu ko man tanga ku diga mu da batte to khiya mo siraga ku diga lingube ko ndangani nan tanke menta am menta ya garundi anyam pasu ya garunci anyam parampor da garunci anyam ngemun ta ya garunci ata dañu ko ne mo faare pade sanga sallallahu alaihi wasallam الله فارن جابي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أتي يقول يا خرمي خيدا بدا أكمل الشيطان أغني سكان لينغا حل إذا ناتي مونغرو قرآن خرانينغا قرآن كيبغا يا خراني مونغرو يدو توغي حل كم مغبان فارن بدو سونغي دو توغنو غاني يغني كوبي ترن كان ذات القرآن الكريم إذا كم بدو سوسو غاي دي واري حل حمي باني ني شغل باني ني تان إدو كيغوغا جوكين مي انترنت كي ياخات أتي إينيا هيلا غارو ilam punta ko katti kinay me ikina hata tanga hebe ilam punta ko kattay madha ikina ganim hata ni hebe ilam punta ko kattay ikina khibara ngay me kude ni kina kadu ngolun kina ina hakan kinay lampu indi kita do ke yugun sababu nga gani al muaddab kebe ada gare meto internet ati ko tanu ngatelle magini moro telephone kinniya awamunda ini khannem mugu telephone ana internet ke sandeti wala ana internet ke digam wet Allahu akbar atina to kenga daga metana na gai ado internet ke daga mengan tabana telephone direct nan kan nemugo kendo kaga na jokki me internet nga kaga sandin wala kaga me kan non kan message ke intaban ati ida tu kembire nanti alahi ini ike numero telephone nga kudo igi kete ya gabe ati ka ini agani tirni numero ke ini
ini gere gere ne ini hésite na mosiri ma kota garini ikina di khibari nanti ikede annatu nanti igol nyalla henga iga société be ga golli société be idi wutu ni de ngeno utanay bito sikki haqqita la golli dono nyai donc wando lemnun tokoyre inta ka tokoyre kunu ngade ina ka utana ga de ngam paba kan hana nyano kattingari inshallah wana sigindere wana daga hilandi ngap sa yilo nam anyoda sigindi nanti yugonda associate nda muramaga ida yamari nan tangiri no ngani andaga golnyal latanay bito sikki haqqi qatinta yagara ke tokkono ngani na utado lemmuku ina daga wara iha bakanga kattigari ari kata kine gaga teleme inya keta kine ke irugi ya gon kane agadi dor mo gombe agi munno mo gombe ki godi haklem pay adi khanu cuy milandi katiya ina ko kinai i khanne ngurgina kamma kinanti sasa bare ke ga tele bido sikya kay nga ka dengene ampa baka kana tokono ngani ati agada kenko isawo kay sunon ten kay isawo nanti mido go kay hedi ga kato me walla hay sunon ten kan bari wotu nanti ay piège nyano ko nga ya bindi bura nyano ko nga shatana killanye ken qadi sunon di muqsid ati yugondi wuta dire mum pilli aga ni Fatima do Murad adi wutu adi dange iha bankanga asariya Allahu akbar adi halle ko yadaga ata gadi halle ko yaga daga la gasaran challem palle ta hana be mbogu iya palle ibane mbogu kandi iga telle inya ko turunti ay iti ma dangani hatale sakan hatale ku gobo ka kenni digan kam mudun kenya urada kebe gano ngani kenni hatale yugo kiya mundu adaga kitay ada me kitay habe ati bogu ka ke de yo turunte be mana turi be igari igari be hakelen girindi igari be korto na khanu en jangiro lancondo mendi nangara do sere ati ibogo ke ga kabin telephone mundunu kude ga koy go ke hel ida kabin telephone kita iro kabin ke no nga ida numero ke bagandi ita ketega numero ku composé ne bane min suga timmene telephone chone yugon telephone chone ada sonore ada wutu ada décroché adi khalli ngindi khara kamparam pare ati dangani naam man ma'i ko gando do mana konen qilli ati kianan kana ke Samira Allahu akbar yagarnya ginte am ngudi kinai ati ke magambani lemmane imana ikhanan nayai ikianan kana Samira ati makatu du tigini iga kundigam nduru konno kundigam buru konno kunjunu banyangen digam be gara ko ke godangani takaw ke konno dangani yiti ya Allah ati dangani Samira nyani anna minnai andingiran ci findangani naranyi no ngani sas ati da sifata iga dingira be iga kabin telefo be isigino ngani ati iga dugundini ata dugunde keno gondide inya iga gere ne keta yala ummay nguro ba indaga ana wasinyina reba walla ha ina dugu ida na mer harta banke kembane ni baga ati ko sasigi iga ken cikeno gonga aganya na un quart d'heure agani 15 minutes no gonga ma auto lanko me go sikko to haram pare go sikki ada ver ke yankandi honne aga yankandi honne mi ga kamangalla ga tagunu chauffeur ke place nga kimma gambane be daga metu wa mana internet ke de ay mi mesana nyani ni ke photo mi wala ati kembere keta igara wari ati dangani inallo ati kello e khakadi itoko gere ne igere ala tunanti gere memene ati dangani aton kadi londaga Samira londaga ati itengo kata oto kedi itanu kuga me kata igamu ndintere ne kata oto kei ikanunte isunonte yahay kute kollegu man Allah kute kille nyai ati ra wala kenguni yiro itaga karanga Allah ati kesu dangi halle ati iti yiro mana sune mpurenga sune mpure nyandi wudu sasaga ni sune ngoto kewoto ni sune woto nya sune nyane kewoto lingo yenta kay daro yenta kay karamanta kay atira Samira tahana nanga ando yugo tanagarno tondi anki naga heba atiti yabo ati nyaay ga wunu keta atira ngani maga kanu anki nyimma mata nyimunda ba anya mata nyimunda internet ngaba ati yabo yanda ken ko kay ka kuna ida nyaga ida muramma gade anga tunan tiken yagar nyagentanye yo kan nasreta nam magodo go wari ati maga kanu ken ati keta yugo kenya keta ga auto keta la vitesse aga hokka pa vitesse nga ida ki ila gar keta iga ikanu keta kanu en chudi khuhari
ati tadangani andi ngene minna antel minna ati dangani ati tadanna makanu ata di dangiti mana debeke debe goranya na dangiti killu goradi daga karama igadu wallahi bogo debe nogondi ati da tunanti yara kende european ni menonga iro binde ni menonga ira shaytana gwallen nogondi dereke shaytana jala kenya ndira garanta kisin ati daga miga kinyene sogante goy miga kinyene sogante nu nga sogante kube la tungani debe nga ati ga kinye ado ton ciginti o ton cigi halle magam bam pakko sikki ho sembento yeso no kuna ko bonaya yeso burugiya yeso ngarnyangugiya iri fartini igi hutunu ti sembenga igi katta igi kana ka ndunchu hata manga iki be gamadum kayinde mu kuti taro ko kundu aga manya diga lungu be kina ganye konde da Allah ghanim iki na gani mi diga lungu nya konde da ngani iga kinyere ku magam banu sikki gemi de bagando to ni futu igi fartini igi kana ka ndum po burung Allahu akbar ida jonga ida joppa kete igi katta iga hayndi ni katta yugunne kebe daga meto internet andi ge soto ma ga kinga sikke karanga be hay yo kharu iga kharu idaga igi kani igi warake hijab sanne kebe ganya ga madem harametu na bada yugo madem memena kina halle ida jonga kete ga kella gane ga bo ono bakki hata Allahu akbar hijab ke madem mana harametu ko tay gelu ko tanundi ar ko ta bana madem matun ya ke ga kharu ni ga bo ono bakki hata nga iti go ke dangan kianan kanu ngai ke dangan kembira ke nga sikki hon karanga wo munyene awatini magambanu haranya honne harf khare garne kenya honne haranya honne ati kundi kan kanu be gatini na ya honne daga munyene antini kunni tallan jidin sonnon ka on ta ko kattaro katunde do kainde ado langande ganyani igi dor ko mbono bakkiya igi jabo no bakkiya ati kembere ke jaro namte duna biti ya on kane duna biti ya on kane iti iyani sababu ngada iyanda ke sababu iyanda ke kinya duya iti ayi ke tede karangunda ne garake to on leila gada internet ke ko yede ayani atiti ala internet ke men atiti ala ton gar connection ken atiti ala kempeti ke gunne be gadir tier kenyani hisu haleti hilla garunga iyani sababunga iyam parati iyande honta ko kamambatienga sasa kende to gadon pai igara kebe kundu ke imani to gadonga iperde isonon taunga iperde idangonga iperde daroyenga atiketi yagarebe farenga tadangani sallallahu farenga ti yagare kebe khibarandi ikero kenya garanta bana kanya garan kenga agati ida farenga sallallahu alaihi wasallam yagare kebe ida amaraha zawjuha ta'at akina gana yamarani kina markhanem batta wa ida nadhara ilayha sarratu akina gana yakina na saw anakina sanundi ana sawondi kinengana ana kinan chawondi وإذا غاب عنها حافظته في أهل وماله كينن أنا يغاب أنا دعا أنا ترى أغانتانون كوتام بي أنا كينن نابورن تانغا أنا كينن كورن تانغا كينن بالله أتي كيدو كي يغارن تبانا أتي كيدو كي يغارن تبانا الله أكبر كيسو دانجي ati iwa nyana ketega kenno on ayo ko yugo sikki mena kay ku fartini wi katta irambo on bakiya ati iwa kharnu iti dangani yo kharnu iti ikina dangani antanonde qati ghanim yampimmaga ghanim yampimmaga nkedan ken takawa anken nkedan ken takawa anken din ken takawa nkeni bonon tan yanken tangan tanyan nke buranya nanke manya men anke sirenya nke manya anke nya sirenni nkeni bonon tanya anken sirenya anken du tanganda nanke du tangande atira meke fatima antanonde khayra gangu tan yampimmaga iremme murad bu cinne ke be gara to Allah ga sugini atita ga yampimmaga ati nondo non tan muradu khanne nyalli katta gatina ma atida ida tu nondo no inni le katti kama ngila Allah kuta iro binden dira shaytan jalandi bogura sunti agma nyege nyilla katta Allah iti ya rab ke samira itu binti katta Allah itu bi katta Allah tida Allah digan kannan ci mallagati amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard kantum ka gani aga hata jana lihin tenga lihin no gondi korin tenga korin no gondi jangiran tenga jangiran pata mandi ko ne ken kana ko nyimme jabini ko ni kamane ngaga ken nyimme jabini wa yakshifu su'a na torangirni bakke ko man kamay wa ja'alukum khulafa al-ard ana ganya nyen chokindano
kembere jabu ni mani kenni Allah bane ati kembere keta iwi na hade kesu dangi halle golle burandi mani ya agani kapalle mako ban sudi hajun tigiya yimmu ko sikki ban sudi hajun tigiya la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kesu dangi halle ati setu yiro to kedi iga i hajun tigi halle igiri ro tondi igada gidwarbe bo bakke hijabi gara bo bakke ya iwi kapa me keta kuro igadu suturni ya xabe yiro ken ngoto de gunjola nyani yiler no to ken kon yugunne be daga de met internet daga nya sabu niki nyano ngani kembira wasik sallanga wasigre de fimene kempal la ro kay nyoto ke tadanga nan tanke we to ko kundu keta ba ati danga ni amman na ken dam pam min tay ata kusi henta aga de henta wana iso mon pilli da hore mbagandi iso men da hore nguji Allahu akbar ati kembire nya iga katini aga de henta no gombe hore ke abaka no gombe yotni ya Allah ati da ke kangam bara katuma hore nga bakati somo ma hore nga bakati raken ke kangam bara be ire me Fatima gadalla na ke kangam bara sumbu adi woto to nga masigino su magi wutu kabin bera kenga ayli sagandin nongan ari sagandino adi yankandi ati ida mani dabari ida iram ku ko me gidwara ke hijab ka bo ida ko me iro manay kan nondi iri manay haban kambe sakkina ngar to iro nongan igarono itanu ku ilran tay wutu to xam makay katundun tora kayinden tora gidwara ke bogoyen tora kapalle mako ke metora sunon tora junubu nyangi likken ikamay itanum pilli makati wutu iga katano rono kake no gonga antini rantay wutu imme zanona leren kapel sikande inshallah naam atike su dangalle itanum pilli makati wutu antini rantay wutu ayro kake no gondi iri haban kan no gondi ira so wondi da jowondi katamania ira jowondi kata mana jorenga idi yeso nyankati jinga i hayndi kata dungarenga kude ina duwari li awwali marrata hana fi surati al-qabiha ke sawra burebe mana katundi battungado giyabe korombasinde battungado giyabe horenga gujin bakka bigi giyabe idi yeso nyanki kube gam punguta banay ibogu mbego joga ken ko ngeda jondi kata kompe khasake be ganyai katsi gatele gulli buro dabari kompokase kebe ga souvenir nga be mutu souvenir nga dangi daru gelis mana sano en souvenir nga ado du tigi en souvenir nga ado hora gon souvenir nga be gani ko kompay ida ni ken kompeti ile kata ken kompay ya gonte ke al halat ida holla kan to biya iwu ni ga sibana nanti iya ihinkini ay perdeni ya ko kuya iya holla gena do wuyen patama atire nyagara kere Fatima ga holla ko ngono mama holla kenuni ma holla kenuni ima nguni ima da holla ken konko ira nguni ima gara gari warke hala be kundu Allahu akbar adi hutu katta biya ni raga ni sumbu ni mabo ati dangani lemme samira mannanga ati ha garna da kundude ati ma idaga saka nyayde yimman kara kote gwandira ga ko sakhenu iye son kamay ima kato gilli kenyandi jogi kundu ata Allahu akbar ati ga ke kono kundi ha garni ma dangani kundude ati ma wuciya ma di wara bu sallang ati lorno holla khira holla kan chodu yakadi iga kenta ga de tan ida khirnana mu ga sakon qilli aga sakon qilli ta Allahu akbar keni khirni khannya khirni kan param pay khirni kan gemun tempay Allah subhanahu wa ta'ala en qilli ya lahum man nantu kata Allah ba bidon ci kidangi halle ati keranta kan bido sikki ma kan kum bido sikki be kinanga daga de ati kum bido sikki ska bido akota nyimani na laga bogo gara goli bureke dabat igara goli bure nyangay ati kum bido sikki su biranta kan yigande ngana ta ko inari kayima dire mu koy kudo na do yigande ndey gena wita kon kunde ya tan tay gen yigande karanta ngin khoreke wiyan kama kuti bakiya ko ngabada kenya sababu ya di yi hata karaga ni hata lampunde ni khumandi ni kane yilli halle atike su ko mantenga wiyan ngabo insha budangani iga imbala ko pay khen ko mbala ko pay kendi kane yilli halle
ate be don cikki dangi halle kine ghanim agiri safaringa agiri terendangari adi ni yeso ke su sawancanga mana yeso ke su hina isunonte agadi hayi ati kembire keranta yaga ngutu katay ga hayi ati dangani man nga nkana man nga nyakke ati ranta jabi atade kitallaga ne wey agadi kitallaga tan iya ganjunu nguji gati iya ganjunu nguji ile simmene kadi souvenir bureke be kuyu gara nyinga yake gunne de simmere ke ngakati ima kato supportani kharu isonko ti wenga ken gonte daga kawongi bagi tande kitende biton pilli dangi halle ida du iwundi biton pilli dangale da du nyo hospital lemmegoy iti kina dangani annata nyaka kede ana khotin kara burbure haye kundu man ko muti nyana hata ke so hawata ati ile wunu kadi nanyile o kapo yebe ganya katiga rono ke hospital ya iwotini yonkindi wana iwotini sonno mendi ikede iken de ke gon takawade ke gusire igero ke gusiran takaw kempalle isimme nan tedangani ani wara isimme nanti go kedangana ni khannen kiniya yakumbu yakunnambugo waqatilli yugon qawirni jura hospital ni yugollade kitallaga tina waya magay gaditi hinna ya tedangani agari kitallaga bana ya kanjumbu ati dangani yen kana nyakke atu ndinga mananga yala humma to reana ba ati isompa to ko willi daga mi isompa to ko willi antini na mudana hwako ina hwako de kempal yugo kida ko khari nan tadanga mananga akube ganga manni konto ati tadang eti ghanim kanne tanu willi ina mundan ni xanne nyakiniya lenki ina mundan ni xanne nyakiniya yugo tadanga nan ken turtiani ba an turiya ba ganyana nga samira ba ganyana nga ba tubi katta allah qur'anan qara astaghfirullah kon nga bondi ati wucce dangi halle ibugo hospital kake ille katti ha bakanga ghanim kuna nya saraya gi munda mo sira gi daron mo sira gi dakken kiniya ken sonanti kenni watan kunu khayma ma khibaran kona dangan ati magiri adi waray de gi ha bakanga daga tubano ngo wonne kesu magiri ga murana magalan tani i gannen kiniya man ken sababu junubum parni buy ghanim di waray ga tumani ha bankanga intatu ga hobe da barne yillerno i kompalle menga kenya ni gatinga katta kay gidan nyakaru digatinga katta kay akhiyugo digatinga katta kay lemmu digatinga katta kay sarano do menyangu ado khana limu iga ko diga musana kundu nanti khana tu nanti khanuye anta gilli mana internet ya anta gilli whatsapp ya anta gilli facebook ya anta gilli bana ton kadi twitter ya anta gilli youtube ya anta gilli google ya إنما خنيم بقيقا كبي أجل بما شرع الله ورسوله الله دي فارنغرك الله سبحانه وتعالى سريع نغني فارنغ يا مرتاي مغبي صلى الله عليه وسلم أني لك تكتغونا غرا وغن قوي يغني وغن قو خنين من يغبي وانا كنقرا إذا ديغام كوسو ما دي إيمانا كان دي حل سوني كاي ديغام دون دان مغتان وانا الله نغا سبحانه وتعالى الله غنتو جاربي كي غدا نغار هاغرو جاربي نياكوند جاربي مبو غور نيانا غراي حرمرم سوماتيم angana ngi jimen katono so shaytan gana sigan kana Allah gama ka hanga su anande mana Allah gama ka hanga su shaytan nan nyiniya ken kuna on rataw kata Allah subhanahu wa ta'ala o gana khidi ona qur'ana nyot kapalle manga o gana khidi ona faare mbado sonyoto o masallalle monga o gana khidi ona astaghfirullah masallalle monga ona tarallan ciru ona kuncu gande dudangan tarallan musanga da anda ga daga ko ke yagara kundu tarallan me nyaga daro ken ko tarallam burenya ga daro ken gondi kun akingara kibore tarallam bureke ma kingari ado Allah subhanahu wa ta'ala na gambo no gama tubi halle ado kina na kan kay bonno awu yum parini nyawu ndambenga ken kono Allah nyaga subhanahu wa ta'ala Allah ganna o famundi to ngunga na ko to ngona warjo ko batinda ya xabe ana garano batran ka ko yana ko galato ana warjo ko galaton bakka ya xabe hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.